like that. Even taken on TikTok bisa live. Oh, like that? TikTok. Boleh sebut kepada Pian Bayar Ramram. Oh, namaskar. Oké, verder een tijdje geleden dat er hier waren. En vandaag gaat het echt gebeuren. Onze Doerha Aurik, die gaat vandaag naar zijn verenigde doen. Mag het applaus voor onze Doerha? We starten met een korte bhajan. En daarna zullen we beginnen met onze Sumiran. We zijn hier natuurlijk samen met onze Netjania Glenraad. Mag een daverend applaus. Storytellers. En dames en heren, mag ik natuurlijk met een hartelijk applaus voor de Virtual Storytellers. जय जन्मभूमि भारत जय जन्मभूमि भारत ऋषियों की प्राण प्यारी जय जन्मभूमि भारत ऋषियों की प्राण प्यारी कल्याण मात्र भक्ति कल्याण मात्र भक्ति कल्याण मात्र भक्ति मंगल कमोत्ताहु जय जन्मभूमि भारत ऋषियों की प्राण प्यारी जय जन्मभूमि भारत तेरी तेरी मेहमान शंकर किशोर तेरी तेरी मेहमान शंकर किशोर संसार आपका संसार का सारी आयो पिता तेरा Dames en heren, we gaan beginnen met onze Sumiran. Niet te lang. Ja, is live op TikTok dan. Steven, vertel eens even wat over Londa Kenac. Ja, dames en heren, SR Music hier zo live op een Londa Kenac en waar is dit? Leidschendam.
live nu. Kijken wat er gebeurt. Denk bij wat niet aan. Er staat een beetje meer. Die kant op. En dan heb je. Dan moet ik omdraaien. Een beetje meer breder. En dames en heren, we gaan beginnen met onze stoelen. We vragen even aandacht en stilte alsjeblieft. En een beetje ruimte voor onze leidradio. सेवाला चालू मैया सेवाला चालू सेवाला चालू मैया सेवाला चालू भवानी तेरे सेवाला चालू मैं हूँ पलक नारा भवानी तेरे सेवाला चालू मैं हूँ पलक नारा भवानी तेरे सेवाला चालू मैं हूँ पलक नारा मैं हूँ पलक नारा सेवा ना करूँ मैं सेवा ना करूँ सेवा ना करूँ मैं सेवा ना करूँ मैं हूँ पलक नारा सेवा ना करूँ मैं हूँ पलक नारा हमारी तेरी कलमा भरी है हमारी तेरी कलमा भरी है हमारी तेरी सेवा लगा मैं हूँ पलक नारा हमारी तेरी सेवा लगा मैं हूँ पलक नारा सेवा लगा लो सेवा लगा लो सेवा लगा लो सेवा लगा लो